Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Adelia dari kelas MNJ 23C dengan NVM 23411045. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi dari probabilitas. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang probabilitas. Apa aja sih probabilitas itu? Mari kita simak. Understanding probability. Probability is a branch of mathematics that study the possibility of an event occurring. It measures occurrence and is expressed in a number between 0 and 1, where 0 means the event is unlikely to occur and I means the event is granted to occur. Bagaimana cara kita memahami probabilitas? Probabilitas adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Nilai ini mengukur ketidakpastian dan dinyatakan dalam angka antara 0 dan 1. Dengan 0 berarti peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi, dan 1 berarti peristiwa tersebut pasti akan terjadi. Probability objective. The purpose of probability is to profit atau that can be used to analyze and predicate the behavior of system involving uncertainty. It helps in decision making in various fields such as statistics, finance, and data science. Tujuan dari probabilitas ini adalah untuk menyediakan alat yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memprediksi perilaku sistem yang melibatkan ketidakpastian. Ini membantu dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang seperti statistik, keuangan, dan ilmu data. Probability function. Probability function include calculating possible outcomes, analyzing risks, as well as providing a basis for statistical inference and probabilistic models. It helps individuals and organizations in making better decisions based on data and risiko analysis. Fungsi dari probabilitas yaitu mencakup perhitungan hasil yang mungkin, menganalisis resiko, serta memberikan dasar untuk inferensi statistik dan model probabilistik. Hal ini membantu individu dan organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan analisis resiko. Probability approach. The probability approach is a method used to analyze and understanding phenomena that involve occurrence or resiko using the concept of probability. There are several approaches to probability including 1. Classic approach on way to determine the probability of an event using basic principle and simple assumption. In this approach, probability is calculated based on a compression of the number of
preferred outcomes to the total possible outcomes. 2. Subjective approach. Probability is determined based on an individual's opinion or belief regarding the possibility of an event occurring. This approach is more personal and can differ from on the individual to another. 3. Relative probability approach is a method for determining the probability of an event based on observation or experience of events that have occurred. Pendekatan probabilitas. Pendekatan probabilitas ini adalah metode yang digunakan untuk menganalisis dan memahami fenomena yang melibatkan ketidakpastian atau risiko dengan menggunakan konsep probabilitas. Di sini ada beberapa pendekatan terhadap probabilitas, termasuk yang pertama, pendekatan klasik. Pendekatan klasik ini adalah salah satu cara untuk menentukan peluang suatu kejadian dengan menggunakan prinsip dasar dan asumsi sederhana. Dalam pendekatan ini, probabilitas dihitung berdasarkan perbandingan jumlah hasil yang diinginkan dengan total kemungkinan hasilan. Dan yang kedua, ada pendekatan subjektif, yaitu probabilitas ditentukan berdasarkan pendapat atau keyakinan individu mengenai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Pendekatan ini lebih bersifat pribadi dan dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Dan yang terakhir yaitu pendekatan probabilitas relatif, yaitu adalah suatu metode untuk menentukan peluang suatu peristiwa berdasarkan pengamatan atau pengalaman terhadap peristiwa yang telah terjadi. Probabilitas formula. In probabilitas theory, here is the term probability of an event, the number of possibility in the simple space. All of these things will determine the probability value of an event. The probability of an event is a value that describes the possibility of an event occurring, denoted by V (A). Meanwhile, the number of possible is the number of possibility that can occur in the event, which is denoted by N. Simple space is the number of simples in an event, or the set of all outcomes that have the possibility of occurring from an experiment. This is denoted by the letter N (S). Di sini saya menampilkan rumus probabilitas. Bisa kalian lihat di situ ada P sama dengan N (A) dibagi N (S). Conjugation. The conjugation of probability is that probability is a number that show the possibility of an event occurring in the future. Probability is also expressed as a fraction or decimal, and its value is between 0 and 1. Probability is offered for making the right decision because there is no guarantee in life in the world. In rest, probability can help draw approximate conclusion regarding hypotheses related to population characteristics.
probability can be calculated by dividing the number of possibility by the sample space. Sekian video dari saya Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.